Compartmentation, how to this affect watertight integrity. Ang compartmentation is the process of dividing a ship into separate section called compartments using walls known as bulkheads. The purpose of compartmentation is to limit the spread of water if part of the ship is damaged. Watertight integrity refers to the ship's ability to prevent water from entering or spreading inside the vessel. Ang compartmentation mao ang proseso sa pagbahin sa barko niadto sa laing bahin nga bungbong nga nailhan nga bulkheads. Ang katuyuan sa compartmentation mao ang pagpugong sa pagkaylap sa tubig kung adunay bahin sa barko nga nadaot. Ang watertight integrity nagtumong sa kataas sa barko sa pagpugong sa tubig nga musulod sa makaylap sa sulod sa barko.